बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख 6 अगस्त 2021 बमुताबिक 27 ज़िलहिज्जा बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लम्हा बलम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। तो चलें शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खबर शामिल करते हैं कि प्रोफेशन टेस्ट में मजीद 6 पेशे शामिल। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत प्रोफेशन टेस्ट के इदारे ने मजीद 6 पेशे टेस्ट प्रोग्राम में शामिल कर दिए हैं, जिससे उनकी तादाद 120 हो गई है। अल मरसद और अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत ने एयर कंडीशन, वेल्डिंग, कारपेंटर, कार मकैनिक, कार इलेक्ट्रिशियन और रंग रोगन के पेशों को टेस्ट की फहरिस्त में शामिल किया है। आइंदा बरस 2022 के शुरू तक प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम की फहरिस्त 1099 तक पहुंच जाएगी। प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम का मकसद इस बात का यकीन हासिल करना है कि हुनरमंदों में वो इस्तेदाद मौजूद है या नहीं जिसका वो दावेदार है। इस मकसद के लिए हुनरमंद का नजरियाती और प्रैक्टिकल का टेस्ट लिया जाता है। वाज़ेह है कि प्रोफेशन टेस्ट 2 मराइल में लिया जाता है। पहली बार हुनरमंद के अपने मुल्क में इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर के ताउन से और दूसरी बार हुनरमंद के सऊदी अरब पहुंचने के बाद अंदरून मुल्क टेस्ट सेंटर्स में उसकी इस्तेदाद चेक की जाती है। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने तमाम इदारों पर पाबंदी लगाई है कि नए प्रोफेशन में हुनरमंदों के टेस्ट का सिलसिला आइंदा सितंबर से शुरू कर दिया जाए। अगली खबर शामिल करते हैं कि हरम क्रेन मुकदमे का हतमी फैसला बिन लादेन ग्रुप की कोताही साबित नहीं हुई। मक्का मुकरमा में अपील कोर्ट ने अल हरम क्रेन के मुकदमे का हतमी फैसला जारी कर दिया है। बिन लादेन ग्रुप को इल्जाम से बरी कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हरम क्रेन गिरने के सिलसिले में बिन लादेन ग्रुप की कोई कोताही साबित नहीं हुई है। अदालती बेंच ने फैसला किया है कि बिन लादेन ग्रुप पर अल हरम क्रेन गिरने की जिम्मेदारी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। इल्जाम लगाया गया था कि ग्रुप की लापरवाही और कोताही की वजह से क्रेन गिरने का हादसा पेश आया। अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से बिन लादेन ग्रुप को हरमेन क्रेन गिरने से हलाक होने वालों की दीद, नुकसानात के मुआवजे का पाबंद बनाने की भी दरखास्त की थी, जिसकी बाबत अदालत ने गैर मुताल्लिका मामला होने पर कोई फैसला नहीं दिया। अदालत ने तामीरात की जगह सलामती जवाबित की पाबंदी न करने पर 13 मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया था। अदालत ने इनमें से किसी को भी मुजरिम करार नहीं दिया। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बिन लादेन ग्रुप को इल्जाम से बरी करने का बाइस यह है कि ग्रुप की गलती साबित नहीं हुई है। अदालत ने अपने फैसले की बुनियाद ब्लैक बॉक्स रीडिंग रिपोर्ट को बनाया, जिससे साबित हो गया था कि बिन लादेन ग्रुप को कसूरवार साबित करने के लिए जरूरी शवाहिद मुहैया नहीं है। उसूल यह है कि जब तक किसी पर कोई इल्जाम साबित ना हो, इसे उस वक्त तक उस इल्जाम से बरी माना जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुतालबा किया था कि अदालत बिन लादेन ग्रुप से हलाक शुदगान को दीत और नुकसानात के मुआवजे दिलाए। अदालत ने कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निजी हुकूक के मुतालबे का कोई हक नहीं है और न ही उनके पास इस हवाले से कोई वकालतनामा है। ये उनके दायरे इख्तियार से खारिज है, लिहाजा इस मुतालबे को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। अब बात करते हैं कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर वापसी की मुद्दत का तयन कैसे होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही जरूरी है। एक शख्स की जानिब से पूछा गया है कि इकामा की मुद्दत खत्म होने में 7 माह बाकी हैं, क्या 6 माह के लिए खुरूज ओहदा लिया जा सकता है या नहीं। जवाजात का कहना था कि इस केस में इकामा की मुद्दत के आखिर तक के लिए खुरूज ओहदा लिया जा सकता है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि मुद्दत खत्म होने से कबिल वापस आया जाए। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा के लिए इकामा की कम अज कम मुद्दत 90 दिन होनी चाहिए। इकामा एक्सपायरी के लिए महदूद मुद्दत होने पर खुरूज ओहदा महदूद मुद्दत यानी दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा जो दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है, उसका काउंट डाउन उस दिन से शुरू हो जाता है जब खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री हासिल किया जाता है। महदूद मुद्दत के लिए जारी किए जाने वाले खुरूज ओहदा में वापसी की तारीख भी दर्ज कर दी जाती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर अरबी और इंग्लिश में तारीख दी जाती है कि इस तारीख तक वापस आना जरूरी है। इकामा की मुद्दत में 6 माह से ज्यादा बाकी होने की सूरत में जारी होने वाले खुरूज ओहदा का काउंट डाउन सफर करने के दिन से शुरू होता है, यानी जिस रोज एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं इस दिन से हिसाब किया जाता है।
ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ خروج عہدہ کی خلاف ورزی پر واپسی کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے، جانے والے دن سے یا جس دن سے خروج عہدہ سٹیمپ کیا گیا ہو۔ جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق وہ افراد جو خروج عہدہ کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں مملکت میں آئندہ 3 برس تک کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد مقررہ ممنوع مدت کے دوران اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کیے جانے والے دوسرے ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ خروج عہدہ کے قانون کے مطابق وہ افراد جو ایگزٹ ری انٹری کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں قانون کے مطابق 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خروج عہدہ کے اجراء کی تاریخ کے حساب سے 3 برس کی پابندی کا حساب لگاتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس دن سے حساب کرتے ہیں جس دن سے وہ مملکت سے روانہ ہوتے ہیں۔ قانون کے مطابق جو افراد خروج عہدہ کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں خرج و لمیت کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ مقررہ 3 برس کی پابندی کا عربی کیلنڈر کے مطابق حساب کریں اور اس دن سے شمار کریں جب خروج عہدہ ویزا ایکسپائر ہوا ہو۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ عمرہ زائرین کی کوئی انتہائی حد مقرر نہیں ہے، نائب وزیر حج۔ سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ نئے عمرہ سیزن کے لیے کوئی کوٹا مختص نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی کوئی انتہائی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، البتہ وزارت صحت کے مقرر کردہ ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ اسی بنیاد پر عمرہ زائرین کی تعداد پر فرق آ سکتا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق نائب وزیر حج و عمرہ نے کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کے دوران بتایا ہے کہ تمام متعلقہ اداروں سے کہہ دیا گیا ہے کہ لائسنس ہولڈر عمرہ کمپنیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ علاوہ ازیں ان کمپنیوں کو استثنا دیا جائے گا جن پر ادارہ وافدین کی طرف سے جرمانے کیے گئے ہیں، انہیں عمرہ زائرین کو سہولتیں فراہم کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ نائب وزیر حج نے سینٹرل بکنگ پلیٹ فارم والے لائسنس ہولڈر ہوٹلز والے عمرہ زائرین کو اس شرط کے ساتھ منظوری دی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ تمام شرائط پوری کریں۔ قومی حج کمیٹی نے درخواست کی تھی کہ کمپنیوں کو ادارہ وافدین کے مقررہ جرمانوں سے رخصت دی جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سے طلباء پہلے دن اسکول نہیں جا سکتے۔ سعودی وزارت صحت نے تنبیہ کی ہے کہ جو طلباء و طالبات 8 اگست سے قبل کورونا ویکسین کی پہلی خوراک نہیں لیں گے وہ نئے تعلیمی سال کے پہلے دن اسکول نہیں جا سکتے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے توجہ دلائی ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک اور دوسری خوراک کے درمیان 3 ہفتے کا فاصلہ ضروری ہے۔ وزارت صحت نے تاکید کی ہے کہ 12 سے 18 برس کی عمر کے طلباء اور طالبات کو اسکول میں حاضری کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ یہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے اور اسکول آنے والے ان کے ساتھیوں، اساتذہ اور استانیوں نے اسکول انتظامیہ کے بھی وسیع تر مفاد میں ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ مقدس مساجد کی انتظامیہ میں 20 خواتین اعلیٰ عہدوں پر فائز۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے 20 خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا ہے۔ اخبار 24 اور الوطن کے مطابق السدیس نے کہا ہے کہ منفرد علمی استعداد اور عمدہ تجربات رکھنے والی خواتین کو انتظامیہ کے معاون سربراہ اور سیکٹریز کے عہدوں پر تعینات کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں مختلف ترقیاتی اداروں میں معاون سیکٹری کے عہدوں پر بھی خواتین تعینات کی جائیں گی۔ ڈاکٹر السدیس نے اس سے قبل مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ماتحت خواتین کو با اختیار بنانے والا ایک ایسا ادارہ بھی قائم کیا ہے۔ اسے مسجد الحرم مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کے انتظامات میں جدت لانے کے لیے خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے توجہ دلائی ہے کہ منفرد علمی ڈگریاں اور تجربات کی دولت سے مالا مال خواتین کی صلاحیتوں سے ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ خواتین سعودی ویژن 2030 کے تحت حج، عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کو سہولتیں فراہم کریں گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ملائیشیا سے تیر کر مکہ جانے کی کوشش کرنے والا نوجوان گرفتار۔ جہازوں اور کشتیوں میں سفر کے زمانے سے قبل تو سنا تھا کہ لوگ پیدل حج و عمرہ کرتے ہیں، لیکن ملائیشین حکام نے ایک ایسے نوجوان کو حراست میں لیا ہے جو تیر کر مکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق 28 سالہ نوجوان نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی اور اسے کچھ دیر بعد پولیس نے تیرنے کے دوران حراست میں لیا تھا۔ ملائیشین اخبار نیو اسٹریٹس ٹائمز نے کہا ہے کہ اس سے قبل بھی اس شخص نے لاک ڈاؤن کے دوران سمندر کو پار کر
के दूसरे जजीरे पर रहने वाले अपने दोस्त से मिलने की कोशिश की थी। मकामी पुलिस के सरबराह का कहना है कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम दोनों वाकयात में मुलव्विस है। इस बार मुलजिम का कहना है कि वो मक्का जाने की कोशिश कर रहा था। मुतासरा शख्स को पिनकांग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इसका ज़हनी तवाज़ुन चेक किया जा रहा है। तैराकी के दौरान उस शख्स के जिस्म से मनशियात का सुराग नहीं मिला और पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि इस शख्स ने तैर कर मक्का जाने का फैसला क्यों किया। वाज़ेह है कि मलेशिया और सऊदी अरब के साहिलों के दरमियान फासला 4,455 नॉटिकल मील यानी 8,250 किलोमीटर है। अब बात करते हैं मुमलिकत में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि जुमेरात को कोरोना के नए केसेस में कमी वाक़ हुई है और नए केसेस की तादाद 986 रही है, जबकि अमवात की तादाद 13 और सेहतयाब अफराद की तादाद 1005 बन रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने एलामिया में बताया है कि जुमेरात को कोरोना के नए मुसद्दिका केसेस की तादाद 986 के बाद कुल मरीजों की तादाद 5,30,981 हो गई है, जबकि 1,055 अफराद के सेहतयाब होने पर शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 5,12,373 हो गई है। इसी तरह मजीद 13 हलाकतों के बाद कुल अमवात की तादाद 8,297 हो गई है। जुमेरात को सबसे ज्यादा कोरोना के नए मरीज मक्का मुकरमा रीजन में रहे, जिनकी तादाद 189 रही। इसके बाद रियाज में 177, मशरकी रीजन में 162, जज्जान में 101, असीर में 98, मदीना मुनव्वरा रीजन में 55, कसीम रीजन में 48, हाइल में 41, तब्बूक में 35, नजरान में 29, हुदूद शुमालिया में 24, बाहा में 17 और अलजोफ में 10 नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कोरोना के एक्टिव केसेस 10,311 हैं, जबकि इंतहाई तशवीशनाक हालत के मरीजों की तादाद 1,424 है। वजारत सेहत की जानिब से अवाम को ताकीद भी की गई है कि बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज किया जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो